रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, फाइनल कॉल का वक्त आन पहुंचा है और तहरीक इंसाफ जोर शोरों से जो है वो तैयारियों में है। अब देखते हैं कि ये फाइनल कॉल रियल में कॉल साबित होती है या मिस कॉल साबित होती है। बहरहाल असाब की जंग है दोनों अतराफ, और तहरीक इंसाफ ने साफ ज़ाहिर है उनका तो एक फितना गरी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्लान है, और उन्होंने डू और डाई जब है, मरो करो या मरो। अब मेन एजेंडा क्या है कि इमरान खान को जेल से रिहा कराओ। तो या तो वो रिहा कराएंगे या वो मार खाएंगे। मार खाएंगे तो कैसे खाएंगे, उनको तो लाशें चाहिए। उनकी तो तरतीब ही यही है कि वो आ रहे हैं। अब प्लान भी नहीं है कि एक दिन का प्रोटेस्ट है, कितने दिन चलेगा, किस तरतीब से होगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट हो या पाकिस्तान की जुडिशरी हो, इसको भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है और जजेस को कहा है कि ये आप जो है वो अदालतों में बैठ के जो फैसले दे रही हैं, इससे भी अब आगे स्टेप आए और आए हमारी इस फाइनल कॉल को ज्वाइन करें। निकले वो बुशरा बीबी, तुम क्या उठाकर लाए हो? समझ गए हैं, इस पे भी आते हैं कि तुम क्या उठाकर लाए हो। लेकिन बुशरा बीबी की ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट जो आई, तो उसमें तो वो बर्मला जो है वो जजेस को कह रही है कि आप निकलें, ये इमरान खान अकेला क्यों आपके लिए लड़े, आप अपने लिए भी लड़ो, अवाम के लिए भी लड़ो, निकलो। अब बात यह है कि इमरान प्रोजेक्ट जजेस जो है वो तो पूरी जुडिशरी में जो है इस टाइम मतलब है बहुत ज्यादा भरमार है जुडिशरी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो हमें, हाई कोर्ट तो सारी की सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मासिवा दो दानों के, बाकी सारे जज जो है वो तो इमरान प्रोजेक्ट और फैजियाब जजेस हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उनकी अक्सरियत है, लाहौर हाई कोर्ट में भी। तो बहरहाल अब देखना है कि ये इमरान जजेस जो हैं वो बुशरा बीबी की अपनी की उस काल पे उनकी मुर्शिद हो गई जब खान की, और चूंकि वो मुर्शिद है, मुर्शदानी है, तो फिर जजेस की भी मुर्शिद मुर्शदानी होगी। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, शाहजी हैं। वो भी एक फैसला देने के बाद सुना है, अलेजिडली ये कहा जाता है कि अपनी एहलिया को मैसेज किया कि आपके मुर्शिद का काम हो गया। अब वो जज अपने मुर्शिद को, मुर्शदानी को के लिए निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। मुझसे बार बार यही पूछा जा रहा है कि ये जो बुशरा बीबी की कॉल दी गई है और जजेस को निकलने की, तो ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। बात यह है कि वो तो इस इंतजार में थे कि ये जजेस इस्तीफा देंगे और हमें कुछ मौका मिलेगा और हम इसको मूवमेंट बनाएंगे। लेकिन ये जज जो है वो इस्तीफा तो नहीं दे रही है, तो बैठे हुए हैं। तो निकलेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। चीज या कि देखें, जब आप नजरियात की जंग लड़ रहे होते हैं, जब आप समझते हैं कि हम हक पे हैं, तो फिर हक के लिए निकलना पड़ता है। ये नहीं है कि फिर छुप के बैठ जाओ, फिर वो अदालती छतर छाया तले बैठ जाओ और खामोश होके कि नहीं जी हम नहीं निकलेंगे, हमें नौकरी प्यारी है। नहीं नहीं निकले। बात यह है कि इनकलाब ऐसे नहीं आते, ये खान आपका ऐसे रिहा नहीं होगा। जब देखें, जब मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस हम नवा होके निकले, और वो इनके पास, इनके साथ तो रियासती प्रोटोकॉल भी है ना, गाड़ियां ये वो, और इन लाओ लश्कर सारा लेके चले और ये लीड करें। मैं तो कहता हूं कि ये अगर तरीके इंसाफ का जो ये एहतजाज जलसा तो केपीके से मोस्टली आना है, तो ये तो अटक वैसे अटक पुलिस ने तो कहा है कि भाई हम नहीं आने देंगे, बस ये हद है, हम अटक क्रॉस नहीं करने देंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जाएं और अपने साथ ये आबिद जुबैरी साहब और जैसे हामिद खान जैसे वकला जो है उनको भी लेके जाएं, और उसने अपनी यूनिफॉर्म में आए, जजेस भी अपनी यूनिफॉर्म में है। और वो जो ऊपर चूगा पहनते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो है वो आपको अगर इल्म है तो वो गोल्डन पट्टी लगी हुई होती है, वो ब्लैक गाउन जिसे कहते हैं वो भी पहन के जाएं। और जो है हाई कोर्ट के जजेस वो अपना गाउन और वकला अपनी यूनिफॉर्म यानी कि ब्लैक पैंट कोट जो है वो पहन के जाएं और बड़ा एहतजाज के साथ, जल से जुलूस के साथ, और सरकारी बेशक प्रोटोकॉल में जाएं, रास्ते खुलवाएं, उनको लेके आए यहाँ पे, इनकलाब जैन करें।
اگر یہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب وہ کہتے ہیں نا ندان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، تو یہی تو قیام کا وقت ہے، یہی میں کہتا ہوں کہ آخری جنگ ہے، اور یہ اب اگر نہیں نکلیں گے تو پھر یہ مسکال ہی ثابت ہوگی۔ نکلنا چاہیے ان کو، جو ہے وہ پنکی پیرنی کی اس کال پہ ان کو لبیک کہنا چاہیے، الجہاد کے نعرے لگانے چاہیے، جس طریقے سے سنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے سے نعرے لگوائے الجہاد الجہاد الجہاد، تو جہاد تو پھر کرنا پڑتا ہے نا، جن پہ تو جہاد واجب ہو گیا، اور ہمارے نزدیک یہ جہاد نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف، یہ آپ کے خلاف، یہ میرے خلاف، یہ پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے نزدیک دیکھیں، یہی تو جمہوری حسن ہے نا کہ ہم جو اختلاف رائے بھی ایک حد تک کرتے ہیں نا، تو یہ ان کے نزدیک یہ الجہاد ہے، یہ ایک مقدس کام ہے، وہ اپنے مہاتما عمران خان کی رہائی کے لیے تو ان ججز کو جانا چاہیے۔ حقیقت میں تو صحیح منصور علی شاہ، صحیح منیب اختر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیڈ کریں اس پورے معاملے کو۔ آلریڈی آپ نے جو ہے وہ ان کو نشستیں دیں اور جس طریقے سے پوری سہولت کاری کی، اپنے آئین کو سائیڈ پہ رکھا، حلف کو سائیڈ پہ رکھا، اتنا تو آپ مقدم سمجھتے ہیں تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے سہولت کاری کو، تو پھر آپ مکمل سہولت کاری کریں یہ انقلاب، ورنہ آپ کے بغیر تو ٹھس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو جانا چاہیے۔ صحیح، اچھا، تو بہرحال اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی، یاد ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیو سنی ہے تو کل سے بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کیا اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ اب وہ ہوا کیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے نا ایک ویڈیو میسج جاری کیا، اور اس میں وہ سعودی عرب پہ چڑھ دوڑی اور جنرل باجوہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ جب میں عمران خان اور ان کے سابق شوہر خاور ملکہ تو اس نے نام نہیں بتایا، میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں۔ جب یہ سعودی عرب میں گئے تھے عمرے پہ، یاد ہوگا آپ کو، تو ننگے پیروں میں عمران خان، اور یاد ہے ننگے پیر میں چلتے رہے، اور وہ سارا کچھ بڑا یوتھیوں نے کہا کہ جو ختم النبیین لفظ ادا نہیں کر سکتا، تو بہرحال یہ ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، مذہبی کارڈ ہے، تو بشرا نے بھی مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان بھی ساتھ گیا، خاور ملکہ بھی ساتھ گیا، ایک خاتون ہے دو شوہر لے کے پہنچ گئی سعودی عرب میں، بات کرتی ہے شریعت کی، بات کرتی ہے جی میں جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ میں وفادار ہوں۔ بی بی تو اپنے سابق شوہر کے ساتھ وفادار نہیں رہی، تو اپنے بس نواسے کے ساتھ، نانی ہے نا یہ بھی۔ بہرحال پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی نانی بھی اپنا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ آشنا مرید کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تو پھر کہیں گے پرسنل نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کہتی ہے جی ہم سعودی عرب گئے، اور میں نے چونکہ گاؤن اور عبایا اور وہ جو پہنتی ہے جو اس کا ایک ہے صرف آنکھیں دکھائی اور فیس، باقی وہ جو، تو اس پہ جو ہے نا وہ سعودی عرب جو ہے برہم ہوا، محمد بن سلمان برہم ہو گیا، اور محمد بن سلمان نے جو ہے نا وہ فون کیا باجوہ کو، اور باجوہ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کیا اٹھا کے لائے ہیں۔ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، میں تو یہاں تک متفق ہوں کہ بھئی یہ آپ کیا اٹھا کے لائے ہیں۔ اب وہ اس سینیریو میں بات کر رہی تھی کہ بھئی ہم یہاں پہ شریعت ختم کر رہے ہیں، اور آپ اتنی جو ہے وہ شریعت کی پابند، واٹ اے نان سینس، حیرت ہوتی ہے۔ برا اس کے اس بیان سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خلل ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے اٹھا کے لائے؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے جو علیمہ خان علیمہ نے عمران خان کی سسٹر نے بشرا کے بارے میں عمران خان کو کہا تھا، جب یہ اس نے نکاح کیا، شادی کی بشرا کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے جھگڑا بھی کیا اور کہا یہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہو، تو یہ اس نے لفظ وہ ادھر ڈال دیا۔ بہرحال اب یہ تو اس کی حقیقت ہے۔ اب یہ مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش میں ہے کہ جی میں صوم و صلات کی پابند، میں شریعت کی پابند ہوں، وہ سعودی عرب بھی شریعت کا پابند نہیں ہے۔ یہ حیرت ہے مجھے خدا کی قسم۔ بہرحال اب یوٹیوب پہ بھی آ رہتا ہے، اگرچہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے اس سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، اس نے
स्टेटमेंट दिया। तो बहरहाल ये अब बुशरा बीबी ने कहा, लेकिन बुशरा बीबी कुछ भी कर सकती है। लेकिन बात ये भी है कि बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी, जेल में थी तो सुकून था ना। अब आप असल फितनागर जो है खतून है उसको तो आपने रिहा कर दिया। अब ये मतलब इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी बुशरा बीबी चलाती थी, ये भी हकीकत है। और आज उसने ये उसका वीडियो इस चीज पे शहादत दे रहा है हकीकत में। अब ऐसी खतून, बहरहाल फिर मोहम्मद बिन सलमान ने इनके बारे में ठीक कहा था, तो जो उसने खान से त्यारा भी खींच लिया था ना, याद होगा आपको। तो बहरहाल अब जो है वो एहतजाज है मेन, इसकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी आ गई और इसके नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी हो गए। आप देखते हैं मामला कैसे ही मर्ज होता है। खैबर पख्तूनख्वा में वो बैठी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा से उसको गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता, क्या सूरत हाल है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और दूसरा 23-24 कल से फोन बंद हो जाएगा। दुआ करें आज 12 बजे से पहले पहले मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाए, मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा ताकि आप तक ये चलती रहे। उसके बाद आपकी और हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी? मैं तो बैठा हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन जो दूर दराज लोग होंगे वो तो नेट से वाबस्ता होंगे, मुंसलिक होंगे। हम जो है वो हमारे पास नेट नहीं होगा। सुन रहे हैं कि फायरवॉल आज एक्टिव हो जाएगी और फिर ये चीज़ें अपलोड भी नहीं हो पाएंगी। तो ये मसाइल हैं हमें फेस करने हैं। ये फितना फसाद इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ रहा है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करें कि हम किसी बड़े सानिए से हमें दो चार ना करे। इनकी जो मनसूबा बंदी है वो गारत हो जाए और आपकी मेरी और रियासत जो है इसका अल्लाह जो है मुहाफिज हो। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, हंसी खुशी में मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।